Ini penting saya ingatkan Pak. Kayak boleh milih Mas. Apalagi saya sering ceramahkan juga ini akhir-akhir. Apalagi Kang ini najik makoko itu macapak mematona. Magi lasa silelewe na gampang. Napa itu lasa dia itu gagal lete lasa kotannya ji pelete dia gagal. Nabita makada. Apa hak desa na runtuk. Tidak ada penyakit yang menular. Yang menular itu karena jin yang memindahkan. Dia gagal. Maka dia sabak maafin atau malasa koto polisi runtuk. Maka dia nabita mako memang na sabak jin na jinge pelete kako. Maka dia sabak ide ka apa ya Rasulullah. Ina la saya hal lete aga nasa nabita. Ya ko makada ko la saya lete. Ni gana pe palete kita bunga nakan na lasa. Itu ni gana palete kita uta bunga nakan na lasa. Maka dia oh makiro ya Rasulullah. Ya maka nabita tidak ada penyakit ketika penyakit itu sendiri yang mau pindah, tidak. Hanya jin yang membawanya melalui udara. Makanya doa tolak penyakit itu adalah doa tolak jin. Makanya itu sampai suruh baca yaitu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah supaya dia nabawailah selaku ini. Itu kan. Ternyata itu maka pakai salam namanya itulah saya tak tutup todek to nalawiki. Tapi mako ko kaya tungkap pasi bola ya leve. O kilalo lala kamara. Apa magi je nang katomaki buah bola kamara napa WC o kilala kamara. Nama-nama igare. Aga ko WC we. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kang iya ribaca ko tama WC we to. Jadi jingarone ji makunrai. Ya kui buka ni pintu na WC na ibaca rona suji nga lari lau kenre lari lau ki kamera. Nama-nama ini kare. Atau sakaliat tak buka i WC pintu WC ko kamera ada ni tutu kamalau lesu. Namo kamera manca ji WC to ni. Jadi aja na tamasela makan maji na cia matin rumah taku magi na gangguan aja na bali bola ti taruh-taruh ini metap piarai. Kan begitu. Makanya dulu itu kan rumah WC-nya di belakang jauh. Iya makokok ilalang. Kamera. Jadi aja na tahera ko to 5 kali liangi maru yang kan stase na turungi pusat to baca na samanya mamoje sa disiwan ni nang kami ko WC wede nak de. Mak dei paru yang kasih masuk. Iya. Karena kita yang membuat tempat. Dan itu tidak disadari, Pak. Settingan-settingan sekarang kan itu ndak kita paham. Iya mato tu natyang itu panritesi batu-batu pintu Tau mato tariolo ka okomije ulama enala pa disangange. Maka dia ko maki buah ko pintu pala, aja pasi lampu pintu bolamu, aja ko pintu bola, aja pasi lampu pintu kamaramu. Apa ya tu jingi ko materu tu tama kamaramu. Ya makiro, iya mato tu na hindari katu yasa rumah tu susate. Na sabamagay, iya ka jingi lalangi matonola. Kalalangi matonola. Itu ampai suruh kilalokanan. Itu supaya aja na to silepo napai baca bismillahi tawakkaltu napa alallahi napa la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim telu pak dongang itu babu dia na cidi telu pak dongang pasidi cuma ini kada kui baca pasti sambung bismillah tawakkaltu alallahi la haula wala quwata dia na tas sambung bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah Ta'ala wil alin rugaku untuk mas berserah diri ke dia aja naik ko malalang jadi bismillahi tawakkaltu asanna puang Allah Ta'ala unri bertawakal napaki makana alallahi tasarahkan ni sininna akatana Allah langeta napala haula degaga ilo uleku tamaka hilalang aku asakta po. Yan na tunakala akali cukbu ko ripakas salamat na pong Allah Ta'ala. Deha na si sambung ito kuy bacay. Natalo ito. Ito, yung po ijam mo bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ang kalalo natutuy nga na. Kay mauso na panachengari chopo bola. Nasa ko me ko jo kay te chopo bola me komita mo pati rewa mo po. Di na pahangi. Yasangi cukup. Di ni chengari ichuku ki chopo bola. Due ajojo
ilmu hikmah itu ya ko amatengan ngeti joka tak demi matulun na tahu itu ko meloi mak joka. Ya nade ga jojo na ulun na. Tan ramete itu. Ya na tu nak kada copok bola, tan ne copok bola mo, tan ne copok bola mon roye. Ulummu ya romu cuku ke jojo na. Iya ko de gagai aja mu joka, abalaya tu. Yo pidi tuli copok bola mi cengan dah boleh ni te copok bola pun kau limon ni. Itu kere. Itu yang dipakai para ulama-ulama hikmah. Itu jadi itu ilmunya. Jadi tapi ku yang naruh pak dongang ngena. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi tale bismillahi tawakkaltu lepang. Ya kita batami ale takoro ilo permisi ke kupung Allah taala. Ya untuk itu maka bismillahi tawakkaltu. Ya ko makadani 'ala Allahi sinin na urusan ngidi mi putu. Wakata ye de gagalian na. Kemudian tabaca ni la haula de gaga ilo ulle kupung idi mi tumupun nai. Jokkan ni maka de to pandita namon akan na musibah de umari gaga. Jadi ampe kalau kak macarama mak balaka. Itu sebenarnya kuncinya di situ, Pak Bu. Kemudian ini maka kau nak macak itu jadi aki buah ki amal Pak Bu. Ia makan jak ko cicam miyaki buah nadena pajak jala pahalan. Nah ya ko ki hade se ucuk-ucuk ki megaika. Yang termasuk malajare itu. Tapi ia ko maelo ki bicara apalah kami malampe pahalana namanya ganasa nabita tanya masigi. Tania. Agak pelik mengalirkan air kata Nabi. Itu buah hari muslim. Ya kongka masigi idi tanggungi sumur borna. Yase ina masigi iya tu. Yase. Palaku to masampaya. Iya sumur bor iya kona pakai te mak jenne make pelangi we jenne tappa kota na ninung bere-bere manci pasidakai no yo kura seri manci pasidakai mataruit menatemma ura-ura aja na pero aja mak buah kemudian berdaun dan itu nitrogennya kita pakai itu manci pahala kemudian ninung kita we patah pulos sona makanya mengalirkan air itu adalah pahala yang tidak pernah berhenti. Nah sebab namo ya dengan no manci ja pelatoy. Matema elo kotanan. Jadi itu kuncinya. Jadi tasakamai cede maka nama bagu masigi. De ya mikonon rite masampaja ya nabong kraita masigi sabarani. Ya ti ampe podate kade ko masumbang ko masigi aja na cidi masigi ta sumbang. Pak ganda ilima aja ka manarutung itero kan kau papata butuhkan to. Ya ko cidi miton ri narutung ite sabara ni kakak menyulur kada laba si. Deka yo pokok tatala ing kakurun katokurun de maka daki baranna. Deka makiro. Jadi banyak kan investasi. Aja na cidi mi onrong. Tapi kan Nabi ta maka damo mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid okolino. Karena puang Allah Ta'ala. Pak kata tu masigi tanya karena puang Allah Ta'ala. Mage si salami pegawai syara'an kalau mak bagu masigi. Tanya karena puang Allah Ta'ala itu. Yana tu masigi make tu nabongkar Nabi tak. Dalam riwayat itu Nabi pernah membongkar satu masjid. Tak bangun ni masigi na suruh Nabi tak bongkar. Karena tahu si salah. Kalau bangun masigi makin Nabi tak bongkar itu. Supaya rewa IP mana aja si salah. Jadi yang kata mak pangewa pegawai syara' kalau bangun masigi suruh kada bongkar aja tu. Ya, jadi itu, Pak itu masih gitu, mereka tu saya tangguh ku tilalan nah, ternyata malaikat bawang, iya, anu cek dek tu mandari ya pengewangi, iya, anu cek dek, jadi masih gitu, alhamdulillah luar biasa ini Pak Bu, sumbangan na tahu aku dia nampak jalannya loh, yang nuri masam pajak, tapi nama rutuna, sabar ni. Di dunia lillahi ta'ala. Angkat tu kalimat lillahi ta'ala. Tanya mak bangun bawang. Jadi itu nak kena Nabi ta. Nigi kita bangun si di masigi dek. Yang sampai misisa. Angkat na tama. Maka ni Nabi ta banallahu lahu ibangungkang istano kulalo na suruga. Ye ko meki mapunay hotel ko suruga. Asuban yo ko masigi. Nasa bangka bola ta pak pahalana di na pajak jalan. Namo dia na sampajang. Namo dia ta sampajang.
Tatatyon ka pa bolata, makada menang dena sampaja, dena sampaja tatan ka bolana. Iya. Kan makadami bangungan, dena kali patami suruga. Iya, angka bolana tapi dena tama. Ina ti ampe podate magiro ko gamay na pasitonre akimi solawat tu saka ina maega aya iya ro sitonre iya ro tatogang isang pajang pasu isaka asidah ka kwe magi na mega parenta iya ro sampajangi gunci na suruga iya ro pasidah ka bolo ko suruga jadi namo raji mas sampaja ko dega sumbangan na dito kanon roy itu jadi makanaka dega non ride sa kakala dega onron na betul kan ya kumeko ang kahotele mo maballo asam pajak ko mutama asidak ko nang kaunron mo makanja tapi ya to si ko raji ni masadik kana din asam pajak ang kaunron na de minatama di mani yan ro ampay si tonra iya jadi rajin itu ampai maca tu panitia na palalo ko ta amal na mo jadi na siya gatalisar penting ada andil tak kor palai ko matangangin na bangun tau langsung sampai tak bereng talia me manida lusak tabawel lokoro pa ya kodi narapa panitia na lengi te kota patapulo meso na capu iyo po langsung itamo ko roman na samming de mungkin andre panitia ko samming de na pasti mak deke makuiro iya na upahan na panguruso masigi ka nang ito ko masigi pa panguruso na may garupan na ang kagonci pok ang kagonci pas ang kagonci Inggris katogonci polo katogonci tatdeng kaya sang itu panguruso ang katogonci pok ka kaya sa gonci pok ka desi sa gaga panguruso ang kamiasan na tama tapi din ang kanuba gonci pok ka ito ang katogonci pas cidi mimbani sa najama aga mapatulang po mi bawang isuroy mapato radio na sa ko sila ito dari sangi deka ya lumawang ase na pasado na pura ni mate bade ni inarea sa goncimpas tapi ingkato tu goncing Inggris wala na melo malat jamay le na mapel le na masaring le na bag le na kamal to mi mancajima le na manang ang katumako jadi itu pangurusu masigi kamanang ang kato tu goncitat de nang kanuba jadi sama na wisang ba na panitia masigi ka iya ini na magampat tu yurus isang masigi de pe makara ako de na to makanja to mapaching atin na betul-betul ikhlas mangurus de kaga tapi matanra matoto iya nang kana tau tu ko masigi pasti to limasud sa kutilalan iya tapi ya ko napatuoy masigi itu insyaallah madecing tapi ya ko tuoy ko masigi itu manrasa jadi tapatuoy masigi aja tatuo ko masigi ya si salah tu iya si salah iya ko ipatuoy masigi ibantoy deto malasaro iya ko tuo ko masigi tulis sapa aja manang kasarona si salah tu iya jadi tapakan jaki kung masigi iurus itu insyaallah kabarakan iya guru ko pa bu napodang tanah timbunan na ba masigi madake ko sandala enak mitaw ka yang pay naludus sandala na komelo itamo pakarangan na masigi mitaw ka ko dulu pertanggung jawab ka ngkiulo na pangalataan na makay kataw na mo pangata na masigi na redaktor rewa nilai ko may aga iya okay ba pala sandala na mitawla da kumadake makanya mas sandala puli bolano kumiulo na pala na masigi na tarong kamato sandala na ilala na paki de na palabay masuyo onrolada na matika magay iya na ro pura riwaya na podang makada ang katauna di pala pakaroma minasili kang ngisi 500 itaw tertunda tama suruga untuk meminta kehalalannya puli manre daging ngunta ko bolana sahaba na ipahidang kang daging ngunta natakong kay sina magoro rewa ilaw bolana darat na tawinola darat karumana nang kay rodagi to di nakare de na melaga lipang isapi di pelapa karumana te nasili kang ngisi 500 itu tertunda sama suruga gara-gara untuk meminta kehalalannya itu di pelapa karumana maga pay di capak lokana te ilawawang coba lase mapamulay wirin ni rijal tu wirin ni lota nama-nama igare may kena iya apa kayak nggak kaya
Dia nama gampang Pak Bu. Makanya ibu-ibu bapak-bapak upasangi tanya jo arone makun rejo lo Pak iya maiga. Angka kama panne na bali bolata attarosate na batu nama Pak Buti de penarewa angka sana ko bola de narewa. Bakoro na biasa ya tadi de ni parewa ta parewa mana. Ta parewa. Ajak lalo nangka urusata de na salasay na tomate. Ajak lalo. Makanya bubakar itu agak padongan na. Utak kulo ko tawe. Aja to gaga sangkutan na tala Korea umat. Mega to tahu masalah Pak Bu. Ya kong kadina yinrang aga nasang okko pesorimon rusinga ko tahu sigilingan otak na itu. Dena pahangi maka daya ko alena minrang itajangi maka maja. Dena mungkin ta masuru ko dena salasay. Tapi ya ko alena pinrangang ini tewe de to nawat ditamanya to tahu na reko dena salasay urusan. Makanya inrang, papinrang, dua-duanya menunda orang masuk surga. Jadi aja tak kada. Alena mau minrang, cocok nih ya kok alena minrang, tetap dia tetap masuk surga. Apa ipa silolongan ijolo, napa kiwa ditama. Idi tona pun na mata jatoni iwaja. Pada di makan di maliangi tike, tapi alena makatani tike, agar dipigau. Kada aja jo, mula balawan jo, natau ya to pawajarang, ya to pamakatanga, peko nih. Ia tu nak ada pengalatal kalian naya pantas adaku khairul lakum jika engkau putihkan maafkan ketika dia berutang kau maafkan khairul lakum itu yang lebih baik bagimu di sisi Allah. Maka nasabak nalawa manangi makanya kong kaditanin rate tanya kang ibu aja mau tapodangi tanya kang puang ia kona waja ia ruin rana utarima puang tapi ia kodenu lewaja uhalalakang supaya dia halangi ka mata ko surimon. Aja mo tapodangi kade kong wajah wale kad dena wajah itu. Iya. Tawasya kang ya na tahe na angkat tu ya numin ragi di kupur 5 juta na. Iya tu kona wajah ina alamun ale kona wajah. Tapi ia kodena wajah denu le wajah ina halalakan. Kasih tahu begitu supaya dena halangi kikmatu. Ia tu nak kada pong Allah Taala. Itulah yang lebih baik di sisimu seandainya engkau mengetahui. Apa iya ron na di palapaka Roma miya silikang isi 500 itu tertunda tama suruga. Maka je ko toko bange matajang na degaga cinongang ko pada masang. Tatote si tato na degaga tudang angka tau nange ko pusana angka tau daram miti ko capak na uluan na nataro pala. Si jakka matal na 10 kuluna. Hanya menunggu masalah kecil. Yan na tunah kanabita aja mulamay mati lampu. Oh si tangani 12 iklangi jolo mau peringerangi 1 iya 1 oh iya jadi itu kuncinya Pak Bu perlu ki matika ya. Inaro na makade kong ka aga-aga Pak buta pakata lalu. Mega masalah makokoy. Nangga biasa mitaw. Ang kagagan na tayala mapabuting bali bolata masare bali bolata ang kasate ng kabepa na yala panena latu bolay chapuy sate na dinarewa panewi. Ang kamiasa na tekro haja ajalal. Itu semua menghalangi masuk ke dalam surga. Iya. Ketika itu bahayanya Pak. Na iya kode ini pikiri ke numake masolang. Iya. Karena ini yang bahaya. Kemudian upasangi walaupun angka amala makan jalan da ijama kotoci anteri. Angka amala kotoci anteri maka dia nabita angka ummak kumatu napai malala loko pada masyar ni jempu aku malaikat atas perintah Allah kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi angka tu tahu dia nolai teteng ni siratal mustaqim de to nalau antar aku pada masyar de dan itu hadis Nabi.
Pak ya komo paro antri ko pada masyar makin nabita ya koko ko barisangi yolo malala lo monri 5 sabbu tau mo lalangi lo monri napa mo dapi capat na barisangi monri ya ko malala lo bandre ko talu sabbu tau ya ko tau ci pekon ya na tu ampai aja na tu mabela tau pangka jene na bawang ipasipulong ko galungin apa tau ci di sapa are gitilo pasay tau ci di sapa na diga nomor HP na degaga matau-tau nga macan ne manga nga marakko degaga onro tudangan degaga onro nga hal kecil man rasa kit yan to ampay natin nabita ilam mataw kung kainran na ko degat tanggung magay nasa baya ko kun surimon riliwan ni Regina nasa nabita salamat ko mo palinong kawijabijan na tagong itago lalo nasa ba magi muses sa ito to matomo ko surimon di pigaga to mangisa tanay katuto magala palite pala magala pas solo iwe galun na tao mahigat perlu ki matika apalagi nung masalah memangnya aja na dibicara iya tajaga ini namo jelo ki mapangajem ako ko bu madaritong katuan reharayan kiyasap mabagi kuwe kota ite yalay dua namo nya to na cidine to halala kecuali nale memang ipanitia kada tala ni dua dia na marigaga ya ku yalay cidi na puya sila kecil dia tetay haram nasawang kaya sa haram li gairiha angka sa haram li satiha ya ko haram li satiha berarti haram bendana bawi darah bangkai darah itu semua haram li satiha angka ya sa haram li gairiha halala bendana tapi harangi karena prosesnya mak bagi nasi kota ita yalay dua itu haram ligay dia iya ko yan reto ang patanga ti tawe na mo pole mapangadya de kan ngar cara manus tase icara maga pa cara makaja aga nasa desang aga na dua kota nala iya ang katuto matcha chidimi tapi napalemba isa na na bisa cule na aja tak kali cubu iya matika kie rewa ilaw boleh ni pandrengan na pangajari itu 5 tamusuk isuro itu 5 kada to lidi mana magay anu mapatatamu ko tinna iya tulyang kanya na dogi che de ustas magi na makakulro na mo kompresor iwaro kang dito na mainga anu masalah nasa mamagay kullu rahmin nabati min haramin panarolan sininna anu harangin tama kota kale apinaraka papachingi aja lalo pabo aja tercapai lakay manri masusah diga tenang ko rumah tangga namo cede mi ko numa baraka pada mi kong kagagan na telep biar alatta aja lalo atika ki iro jama-jamangi mestine wajah mi 10 misalnya tapi to mala 5 juta maka natakal mi wan dia ladina yale 5 juta agak nasab dalam hadis qudsi saya dapatkan orang yang mengambil sesuatu dengan melampaui batas maka Allah akan membuka pintu supaya semua itu akan keluar kembali tapi orang yang mengambil sesuai dengan haknya maka Allah akan menutup pintu sehingga rezekinya itu tidak keluar mengalir makanya yang kebiasa tu tahu Pak tas 10 juta na lolo ngasiulang tapi nakan nailasa anak Pak buraci di pajuta na rena po di mainga iya angka tahu mancaji honorer mi ko sikolangi masam mga anak na bodres na pandrengi na mainga iya magi na mega tahu sogi tanya Pak Bura Singapura nandre denu 5 deceni padahal ya ko tahu kasia si malasa lomi malas si rupa mi Pak Bura na Pak Bura rimba nandre mainga si magay karena Allah menutup itu yana riasan na Pak Baraka dale ko Allah taala hati ka aja tersembara malah gagal karena pasti dibukakan ko tanya hata mag mendari tu mereka makan mereka je polen nalakai ku tapi dia sa kadaga wali dia kaga sa diwali magi pe nang kaguru honorer tataluratu bisa buka jinasi ulawe macicil motorok matoy kilri pole natutu ibu Allah taala pengeluarannya sehingga rezekinya akan tinggal dia ora sama baraka tapi angka tahu 10 20 juta na lolo ngasiulat tapi dia sa kadaga nali kenapa dibukakan supaya dia keluar karena tidak ada berkah di dalamnya iya perlu ki mantika sekarang nih ko anu masalah jami man tahid dari ngeman dito na capu dali halala na po Allah taala yan rin na tumati dia na capu
Nakapi itu macam ni malaikat sapar ni dal ya kode nagaga. Napa mangini do cilin mata sar itu. Itu tanda bahwa ini sudah jatuh. Kemudian larilah polaka itu ke ketujuh laka itu. Wai macake pada berarti itu sudah tanda bahwa rezekimu sudah mulai ditutup. Menasat. Nah dia nak capu tu Pak. Nama kadami ia tu dalle ganna mina lebih dia nak kurang. Itu gak tahu kurang dalle dicukupkan dan dilebihkan. Kayak kata palabiang dalle nah tahu macam mak bagi. Tapi ya kau dia nak macam mak bagi nah paliti pun Allah Taala. Jadi tu ampai kata ya linga sugiran sisa na dia nama besar lete itu sugiran yang bangkar nah sebab magai dikasih amanah tapi dia tidak tunaikan. Makanya kau nalengi dalai pun Allah Taala ia rota patingan ramah bagian ini agar nasa pun Allah Taala pudangi malaikat ini hambaku amanah maka serahkan kembali. Makanya kata tahu lai pancing aku pun Allah Taala ya lek dalai tapi dia nak pasui lete tu dalai nah sebab tugas ta memang sebagai khalifah untuk membagi rezeki. Yang itu nak kena minta asidakah kau. Dega tahu kasih asin sebab pasidakah. Nah sebab ni sepuang Allah Taala. Aja naje na puangnya bupati na bawang kong ka tim sukses na nale duit na dia nak bagi kita pemakra aja muling monre itu alin itu malai. Mako mati itu. Iya. Apa don rupa tu itu oko bupati itu Pak kong kepejabat aga tim sukses si bawa relawan dia na pada tu. Ia itu tu 5 DC tim sukses apa namu ikala punggawana sukses to. Asal namu pa tim sukses. Ia itu biasa man rasa relawan Pak Capui dina degang na lolong. Sana relawan. Si salah tu memang. Kayaknya ia nang kena tim sukses saja mau tak malah ada mana. Angkat tu palolongan lah. Ku makade relawan wah itu. Kemudian 5 piman ya. Sebab si tangannya 12. Makuye kaya gataw yaronasa na bitta makadadena anteri ko pada masyar nasaba napay malalan di jampu siapa itu kata Nabi makin nabitta nanigi-nigi taw masidakka denis sangi makadaniga na sidakkay iya ro taw isidakkay de to nisangi makadaniga sidakkay janji taw masumbang denis sangi niga taw na sumbang tahu isumbangnya de tonis sangi makadani ke sumbang. Agar nasa lebih jalan menuju kepada masyar sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la. Dalam riwayat itu disebutkan orang-orang yang berjalan bersamanya itu bertanya, makutanya, "Kayak gila ya nung ke tahu nak si bawa ki malan na tak dek bawa." Kayak gila, maka ada yang mengambilnya. Pong Allah Taala masurong. Nah, makanya yang naruh tajama Bu, sapara milala. Maka lebih ko carana, maka muti galalana. Ang pesantren ko kampot tak ada sama tu maka dani gayale. Iya, usahakan inang kapasidakata rahasia. Talipongi pimpinan pesantren atau talipongi pembina tali ustaz kagana yatim kagana kurang mampu ko tumaka pelakoran kadai engka tabe siaga pak kemajana si ulang anak-anak ko tumaka 500 sabu. Iya pawajaran tapi milau tulung aja tapodangi ron anak maka daya wajaran. Aja nanta podang asan aja to nanta pitang taun aja to tapodangnya ronana maka daya bantu selesai matu masih koler ronana si runtuk ki saliwat tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantu ya narona sanabita tahu masih dakai denis sangini gana sidakai tahu isi dakai ya to nis sangi maka dani ga sidakai itu orang yang dijemput langsung yo pokok apa si pulung enak ya tingin apa nalengan palo nap de langsung. Iya. Makanya usahakan inang ke amal rahasia yang orang tidak tahu. Nah sabaya tu pasidaka ka matingkat-tingkat. Angka pasidaka eta we suruh malay. Bisa mo masidaka makoro. Angka tamilaw sumbangan ta kaday ka guncingon radi kuloni tala. Dia nulay perat apa makalaki dia konalaman ang ide. Ha, capu gitu. Iya. Itu sedekah yang bukan kita yang menentukan. Dia sendiri yang mengambil berapa dia mau ambil. Angkat tu magampang. Kung kagaga ya katani na macare panangkat tamilo sumaka dai koti bani kanto ko laban ko tu siya memoala. Iya, makanya dia tu aja nih dikare macare pali maku di na koti ko tu siya metala. Maka wae makawatannya tu Ustaz. Pakai yang kedua.
Tapa masangi dita ko kanto ta. Yan nalalo cilengang ita tutu mata ta. Di siagi-siagi ta jepu ukur tapatan ko cilengang aja tita. Itu hadis qudsi. Maka di po ngalatala nigi atak kumalenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan mo prewakan. Itu janji Allah. Yo pokoy gatang na di siratu isoro si pe mantama. Nasa megalada. Yato na buru, yato na limasak bu. Itu. Jadi itu ada amal-amal rahasia itu Bapak. Jadi makanya pasang ini penutup. Jangan semua ibadah itu mestinya angka pakasiyata memang betul-betul mahabbah ilallah. Alhamdulillah Allahu Akbar itu bisa dihitung. Salat sunnah duha bisa dihitung. Bisa dihitung. Salat sunnah rawatib bisa dihitung. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya. Tapi mesti angka pakasiyata dena lepaka ngilillah. Karena hanya kalbu yang disebut dengan tafakkur. Koro ini sampai sunnah. Koro masarola bini masa. Kenapa? Karena dia tidak punya lafaz, tapi dia hanya dekat dengan Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, siapa kalbu yang dirindukan oleh Allah? Pilihan di hadapan Allah adalah ketika ada orang berkumpul, berbicara, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah. Walaupun dia berbicara dengan manusia. Itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah. Daripada yang makatan ni bilan-bilan tapi mak gosip. Mudah-mudahan nak sedekah macam ni mati bilan-bilan. Kerana nasihat. Jadi bukan tasbih yang menjadi ukuran, tapi bagaimana kalbu kita bisa dekat merasakan kehadiran Allah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.